Labatiba Mirna, murag na upos na ginatong 2 ka oras gi extra. Yes, Labatiba, Bonnie Bones. Mao, mga kalabatiba, medyo na focus naman ang atong oras, mga kalabatiba, no? Kini si Labatiba Mirna Makakandulumban, kauban ni Labatiba Buni Bones kay na. sa ngalan sa among General Manager, Labatiba Michael M.I.B. Bustamante, Labatiba Bonnie Bones kay Tuna, Danny Garcia, o sa Dixkio Technical Team inubanan sa mga technician on duty, Engineer Randy William Moreda, Balborida, sa station admin, ubos sa pagpangulo ni Manager General Jean Heros Sihos. Okay. Yes, Sige. kini si Labatiba Mirna Makakandulumban, kauban ni Labatiba Buni Bones kay na. manamilit o muingon para sa Radyo Labatiba Patrol, online na, on air pa, sa Dixki o Radyo Labatiba. Maayong hapon sa tanang salamat sa pagpaminaw. God bless sa tanang amping. Okay, thank you. Bye-bye. Bye-bye.